आज आम आम गाँव आमाजन जंगल को फिस्ट करने देखो खाली बाउंस गच जुआड़े अन बाउंस गच मझे आम फिस्ट चलती देखो आम के फिस्ट हो वीडियो लास्ट जाए देखूँ लाइक करूँ कमेंट करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ आ शेयर करने को जमारू भी भूलु नहीं। काम चलती गुटी गुटी कर पका भल छाड़ी चेपा छड़ा हम नाई खाली डेम्फटा खाली भांगी दबा देखु पियाज रसुण अदा मसला बाटिकी देबा देखु आमाजन जंगल रे आमर एका भात गोला चलती भात केमती गोला हो देखु आपन तो घर गोला ही रोषे कौन कटाबा आ गई रोषे बाबू कौन कर रोषे बाबू ये डाली धोइया को लगी आज कौन आइटम सब हो कहतु आइटम हो भात हो आमर देसी कुकुड़ा झोल टिके हम ता सांग को डाली ता सांग को काकुड़ी सालड अंडा आसी कि खाई सारा पर गोटे गोटे खाई ये सुस्थ होगी तू घर को जी कहीं आमाजन जंगल को आसती आओ देखो एपटे केमती परिया फरिया कटाकटी हो सोनो पाए होता लगो यार बोल दी दबो अबे हम मांडरा जन्म लेती ये जान नहीं है आगु दे कोई नहीं नहीं गोटा गीत जाइछन देखियो तो खाए को जन फोन करता है और फोन ना मांडू छे ने कोन बोला ना मेरे ऊपर चेयर बो ए तुका पीछे नहीं मत कौन देख तू अभी कौन हेलो मुझसे शादी करेगी या नहीं करेगी मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूँ क्या कहा तूने मैं बेरोजगार हूँ नल्ला हूँ छपरी हूँ एक बात बता जब तेरा बाप तेरी माँ से शादी करके लाया था तो तेरा बाप उस टाइम कोई काम करता था लगाता तो साला वो भी अंडे की रेडी था ना तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं बर्तमान आम डाली बघरा चलो देखु सोरिष तेल पड़गला अब एस तेल डाली गला डाली छुक हो छुक दिया हम खाली डाली पानी
ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ମାରିକି ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଡାଲିଟାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର କରିଦବା। ଡାଲି ରେଡି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଳୁ ଭଜା ହବ। ତେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତେଲ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଭିତରେ ତେଲ ଭିତରେ ଆମେ ଆଳୁକୁ ଛାଡ଼ିଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଟପ ଟପ ହେଇକି ଫୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ରୋଷେଇଆ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳିବା ହେତୁ ଆମର ରୋଷେଇଆ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛନ୍ତି। ରୋଷେଇଆ ପୋଜିସନରେ ଆଉ ଜଣେ ନୂତନ ରୋଷେଇଆ ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି। ତୁ ଯିବାକୁ ଯଦି ଆମେ ଓହ୍ଲେଇ ଯିବାକୁ ହେଲ୍ପର ବାଗ ନାହିଁ ଗୁଡ଼ା ଆଉ କଲ୍ ରଖିବି ନାହିଁ କାମ କରିହବନି। ହେଲ୍ପରଟା ଖାଲି କୁଡ଼ିଆ ଖାଇ ବୁଲୁଛି। ହେଲ୍ପ କରୁନୁ ରୋଷେଇଆ କହୁଛି ଆଉ କଲ୍ ରଖିବନି ବୋଲି। ଖାଲି ପାନ ଖାଇକି ଓଠ ନାଲି କରିକି ଖାଲି ହଉଛ। ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟାଏ ପିସ୍ ପକେଇବୁ ମାନେ ତଳେ ତୋର ମାଇନା ଘାଣ୍ଟେ ତଳ ଲାଗିବ। ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ବିଲକୁ କୁକୁଡ଼ି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଲର ଭ୍ୟୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବିଲ ପାଖାପାଖି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବିଲକୁ ଯିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାକୁଡ଼ି ବିଲ। ଆଉ ନବୁ ଗୋଟେ
ଏବେ ଆମ କାକୁଡ଼ି ତଳ ସରି ଯାଇଛି। ସବୁ ପକାଇନି ଆଳ ନାଇଁ ସବୁ କାଣା ପକେଇଦେ କ'ଣ ହଉ ଲୁଣ ଗୋଳି ପକେଇବୁ ତ ଖାଇ ଲୁଣ ପକେଇନି ଗୋଟାଏ ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ଅଛି ଅଛି ଖାଇବ ତାପରେ କହିବ ଏଇଟା ଖାଲି ତରତର ହଉଛି ଏ କ'ଣ ବା ଇଏ କ'ଣ ଇରେ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ହଉଛି ଇଏ ଭାଇ ଇଏ ଏଇଠି ଦେଲା ଭୋକ କଲା ଖାଇବା କାନା ଭାଇ ଚାମଚଟା ବୁଲେଇ ଦିଅ ତାକୁ ଭାତ ରାଇ କରୁଛି ନା କାହିଁକି ଆଣିଛୁ କ'ଣ ହେଇଛି କାନା କାନ୍ଦୁ କାହିଁକି ଆଣିଛୁ ଚାଲିଛି